हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल उमा सिम्पल किचेने सबाइके अनेक अनेक स्वागत। आशा करी तोमरा सबाई भालो आछो, आमिओ खूब भालो आछि। शीतेर सन्ध्याय गरम गरम चायेर संगे बेगुनी होले तो एकदम जमे जाए। ताई आज आमी फुलको फुलको बेगुनिर रेसिपि तोमादेर संगे शेयर करते चले एसेछि। तो चलो बंधुरा नो स्किप करे भिडियोटी देखते थाको। एखाने आमी एकटा बाटिर मध्य बेश अनेकटा परिमाणे बेसन निये निয়েছি। बेसनेर मध्य एबार आमी दिए देब बेश कुछ शुकनो उपकरण। सबार प्रथमे आमी दिए देब स्वादमतो लवण। लवण तो दिए दिएছি। लवण देওয়ার পরে आमी एर मध्य दिए देब सामान्य झाल लंकार गुঁড়ো। एखाने आमी झाल लंकार गुঁড়ো खूबই सामान्य व्यवहार करेছি। लंकार गुঁড়ো दिए देওয়ার পরে दिए दिलाम सामान्य हलुद गुঁড়ো। हलुद गुঁড়ো दिए दिएছি। एबार आमी एर मध्य दिए देब सामान्य काश्मीरी लंकार गुঁড়ো। लंकार गुঁড়ো दिएছি शुधुमात्र कालारेर जन्य। काश्मीरी लंकार गुঁড়ো दिए देওয়ার পরে आमी एर मध्य दिए देब सामान्य कालो जिरे। देखो बंधुरा कालो जिरेटाও কিন্তু আমার দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম সামান্য চিনি। চিনি দিয়ে দেওয়ার পরে আমি কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য কসুরি মেথি। কসুরি মেথি দেওয়ার ফলে বেগুনির থেকে কিন্তু দারুণ একটা ফ্লেভার আসবে। समस्त उपकरण आमार दिए देওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি খুব ভালো করে কিন্তু মিশিয়ে নিয়েছি। সমস্ত কিছু বেসনের সঙ্গে খুব ভালো করে আমার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার অল্প অল্প করে জল দেব আর একটা ঘন ব্যাটার আমি কিন্তু বানিয়ে নেব। প্রথমে সামান্য জল দিয়ে আমি কিন্তু একটু গুলে নিলাম। তারপর আমি আরও কিছুটা জল দিয়ে একটা ঘন সুন্দর ব্যাটার বানিয়ে নেব। বেসনটা খুব সুন্দর করে গুলে নিতে হবে যেন বেসনের মধ্যে কোনো রকম দলা দলা ভাব না থাকে। देखो एखाने आमी किन्तु खूब सुंदर करे गुले निয়েছি, कोनो रकम दला दला नेই और खूब सुंदर करे आमी मिक्स करे निয়েছি। और ব্যাটারটা किन्तु गाढ़ो राखते हबे। एखाने आमार ব্যাটারটা गुले नेওয়ার পরে आमी किन्तु 5 मिनिटेर जन्य रेस्टे रेखे दिয়েছিলাম। 5 मिनट परे आमी आरो एकबार खूब भालो करे गुले निलाम। एबार किन्तु एर मध्य दिए देब गरम करे नेওয়া तेल। एखाने आमी 2 चामचेर मतो तेल दिए देब। और ये गरम तेलटा दिले बेगुनिटा किन्तु खूब सुंदर मुचमुचे और खास्ता है। 2 चामच तेल आमार दिए देওয়া হয়ে গেছে। এবার खूब भालो करे तेलटाके बेसनेर संगे मिशिए नेब। बेसनेर संगे खूब भालो करे तेलटा आमी मिशिए निয়েছি। एबार किन्तु आमी बेगुनिगुलो भेजे नेब। बेगुनि भाजार जन्य कड़ाइয়ের तेल खूब भालो करे आमी गरम करे निয়েছি। एबार बेगुनेर मध्य ব্যাটার লাগিয়ে आमी तेले छेड़े दिয়েছি। एक पाश भाजा हो गेले अन्य पाशो आमी उल्टे देब। देखो बंधुरा आमी एकटा खुंतिर साहाज्ये आमी किन्तु तेलटा किन्तु बेगुनिर ओपरे आस्ते आस्ते दिए दिलाम। और बेगुनिटा किन्तु एकदमई लेगे जायनि, खूब सुंदर फुले भेसे उठेছে। एक साइड आमार हये गेছে, अन्य साइडও उल्टे दिलाम। एबार बेगुनिटाके आमी लाल करे भेजे नेब। तार आगे आमार एकटा बेगुनि जेहेतु भाजा हये गेছে सेई कारणे आरेकटा बेगुनि आमी पाशे दिए दिয়েছি। दुटो बेगुनि एकसंगे भाजा हये जाबे और खूब सुंदर फुलबे। देखो बंधुरा এই বেগুনিটার উপরেও আমি কিন্তু একইভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে বেগুনিগুলো খুব সুন্দর ফোলে আর একদমই কড়াইতে লেগে না যায়। দেখো বেগুনিগুলো কত সুন্দর ফুলেছে। এবার বন্ধুরা বেগুনিগুলো আমি লাল করে ভেজে একটা পাত্রে তুলে নেব। এখানে বেগুনিগুলো খুব সুন্দর লাল করে ভেজে নেওয়া আমার হয়ে গেছে। এবার তেল ঝরিয়ে বেগুনিগুলোকে একটা পাত্রে তুলে নেব। একইভাবে বাকি বেগুনিগুলো কিন্তু আমি ভেজে নেব। তোমাদের যদি আজকের আমার এই বেগুনির রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করে জানাবে রেসিপিটি কেমন হয়েছে। আর আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। সমস্ত বেগুনি ভেজে আমি কিন্তু রেডি করে নিয়েছি আর এখানে প্লেটে সার্ভ করে দিয়েছি। দেখো কতটা ফুলকো ফুলকো বেগুনি হয়েছে আর দারুণ মুচমুচে হয়েছে। দেখতে যতটা লোভনীয় হয়েছে খেতেও কিন্তু ততটাই সুন্দর হয়েছে। শীতের সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে যদি এরকম ফুলকো ফুলকো গরম গরম বেগুনি পাওয়া যায় তাহলে আর কি চাই। আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। থ্যাংক ইউ।